कि कछार का जो सदर एरिया है, जो सिलचर महानगर है, ये बहुत पुराना महानगर है, करीब 200 साल पुराना है। और यहाँ आज का समय में गुवाहाटी के बाद यही एक बड़ा महानगर है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक सिस्टम है इसको मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, इसके लोगों को लिए अच्छा से लोगों को जैसे ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो करते हुए लोगों को जो आना जाना है इसको सुविधा के लिए ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब के अगुवाई में, और ये जो पूरे असम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि हमारा यहाँ का जो ट्रैफिक कंजेशन का जो प्रॉब्लम है, लोगों में जो काफ़ी लोगों को टाइम से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और इसमें जो इंटीग्रेटेड है, इसमें हर चीज़ रहेगा। जैसे ये यहाँ पे रेड लाइट रहेगा, यहाँ पे आपका कैमरा रहेगा, यहाँ पे कोई चोरी से भी कोई अगर गाड़ी मतलब निकाल के करने के लिए कोशिश करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। इस तरफ से एक बहुत बड़ा सर्विलेंस रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसके कंट्रोल रूम होगा, वहाँ से हम लोग इसको रेगुलर मॉनिटर करेंगे। तो इस तरह से क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन के मामले में भी ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये आज लग रहा है कि एक छोटा सा कदम है, लेकिन आने वाले टाइम में कछार ज़िले के जो हमारा यहाँ का जो एंटायर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उस सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान रहेगा, बड़ा योगदान रहेगा। और दूसरा है कि हमारा एंटायर जो क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के मामले में भी ये बहुत बड़ा एक आगे जाके कदम होगा और लोगों को बहुत मतलब एक राहत मिलेगा। अत्यंत आनंदेर संबाद। प्रथमेই আমরা শিলচর তথা কাছারবাসী সকলের পক্ষ থেকে আমাদের আজকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি যে আজকের দিনে শিলচর শহরে আইটিএমএস সিস্টেম শুরু হয়েছে, অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। যে সিস্টেমের মধ্যে আমরা যেটা দেখি যে বড় বড় শহরে ট্রাফিক লাইটের মাধ্যমে আমাদের এই ট্রাফিক যাতে কনজেশন না হয় তার জন্য তার সিস্টেমকে রেডি করা হয়। দীর্ঘদিন পর শিলচর শহর সেটা পেয়েছে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বিধায়ক হওয়ার পর অনুরোধ করেছিলাম, আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী তখন ছিলেন অশোক সিংহলজি, আরবান ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এই কাজ হচ্ছে ডাহুয়ার পক্ষ থেকে। তো ওনাকেও রিকোয়েস্ট করেছিলাম, আমাদের আজকের দিনে গার্জিয়ান মিনিস্টার জয়ন্তমল্ল বড়ুয়াকেও রিকোয়েস্ট করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী সহ এই দুজন মিনিস্টারকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আজকের দিনে শিলচর শহরের ট্রাফিক সমস্যার কথা মাথায় রেখে আজকে সেই কাজ শুরু হয়েছে। কন্ট্রাক্টর বরাত পেয়েছেন, আগামী 2 মাসের ভেতরে এই কাজ উনি শেষ করে দেবেন। তারপর পুলিশের কাজ শুরু হবে। পুলিশ প্রশাসন এটাকে হ্যান্ডওভার করবে কন্ট্রাক্টর পুলিশ প্রশাসনের কাছে, তারপর এটা সিস্টেমটা রেডি হবে। তাই আপনারা জানেন যে ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট মানে লাইট জ্বলবে শুধু সেটা না, এখানে ক্যামেরারও ব্যবস্থা রয়েছে, সিসিটিভি থাকবে। যে সিসিটিভির মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করেছি যদি কেউ ট্রাফিক রুল ব্রেক করে তাহলে তার ফাইন করা সম্ভব হয়। আর যদি উইদাউট হেলমেট কেস যায় তাহলে এই যে সিসিটিভির মাধ্যমে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়। তাই আমি মনে করি যে আগামী দিনে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নত হবে, যার জন্য আবারও শিলচরের সকলের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।